अभिनेता मिहिर दासଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି କଟକ ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାସେ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ। ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ଅଭିନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ मिहिर दासଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ବିଷୟୀ। ପ୍ରଭାତ, ଏହି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର शेषकृत्य संपन्न होईछि। कौन सूचना देबे এবং कौन प्रकृति शारीरिक समस्या थिला जेंति से मेडिकल में भर्ती होइथिले? देखो रश्मि, निश्चित भाव दुखद घटना। आम मिहिर दास को हरई पाखापाखि वर्षे हो गलानी एवं तांकर सान पुओ को आज हरईचे अक्लांत दास एवं बड़ पुओ होउछंती अम्लान दास। अक्लांत को बयस पाखापाखि 26 वर्ष होइतिला एवं लिवर जनित समस्या जो दीर्घ पाखापाखि 1 मास है भुवनेश्वर एम्स रे रही चिकित्सित होते और गत काली राति ही परलोक घटी। जिते परलोक घटला से कटक अणा जाइथिला एवं कटक सतीचौर बर्तमान चली अंतिम संस्कार चली। आम सहित अच्छा मिहिर दास जी बंधु अच्छा सी शेषकृत्य जहाँ संपन्न होती से कार्यक्रम रही आम प्रतिक्रिया नवा विशेष भाव में केतबेले परलोक घटला और कौन आज्ञा कौन कहे अक्लांत केतबेले परलोक है एक्चुअली कौन होता केते दिन है चिकित्सित? एक्चुअली अक्लांत परलोक है 12:03 राति काली से एडमिशन होते। मिहिर दास वर्षिका थी 31 तारीख डिसेम्बर 31 से डिसेम्बर 30 तारीख दिन देहटा बहुत खराब है। सृष्टि एडमिशन होते सृष्टि फेरईदेला कहला ना एम्स को नहीं जाओ। एम्स गला पर से किसी दिन आईसीयू थे। आईसीयू रहा बेटर है बेड को भी अणाई बेड रे आसला 6 दिन खंड रहा पुणी डॉक्टर फिल कले ना आईसीयू रखा दरकार। आईसीयू जाकि 4-6 दिन थिला भितर काली संध्या बेले से कथा भी होती 5 घंटा कि 4 घंटा वेंटिलेटर खोला भी खोला से कथबार्ता कर भल सब कथा कही। तापरे राति 9टा खंड को डॉक्टर कहले जे ता कंडीशन भल ना। यही घटना 12:03 चलीगले। अंतिम हाँ 12:03 चलला अम्लान बड़ भाई शूटिंग रे थिले बालू गाँव में चिलिका फोन करागला। सी आसी पहुँचले 3टा बेले 2:30 3टा रात पहुँचला सेठू आम सतीचौरा आणलु जो मिहिर दास शेषकृत्य होता गोटे वर्ष पूर्वे से जगार आम शेषकृत्य कलु सतीचौरा। पाखापाखि वर्षे हम वर्षे तले मिहिर भाई चली आज्ञा मिहिर भाई जाते जनवरी मास 11 तारीख 2022 ये अक्लांत गले 2023 जनवरी मास आमर 24 तारीख। शुणुले निश्चित भाव में किसी प्रतिक्रिया ना जो मैंने फिल्म जगत सहित जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना आपण प्रतिक्रिया नब। मिहिर भाई पाखापाखि वर्षे है चली जाते अक्लांत सान पुओ चलीगले। मिहिर भाई बहुत भल पाते अक्लांत। मिहिर भाई सान पुओ को बहुत जीवन ठू भी बेसी भल पाती जेहेतु मिसेस अर्ली डेथ हो जाता तेणु बापा माँ दीटा जाक से तुलाऊे। मु परिवार सहित दीर्घ 35-36 वर्ष धरी जड़ित। मिहिर भाई मिसेस मत भाई करते तेणु से सूत्र एवं सिनेमा जगत सूत्र प्राय एमती कौन दिन ना आम कथा नथिबु कि भेटी नथिबु। तेणु मिहिर भाई चलीगला आमको बहुत कष्ट होता दुख होता। दी भाई 2टी पुओ से जहा हो से समय को ये करी बापा नथिबा माँ नथिबा चली किंतु ये सान पुओटर देह खराब है। वर्षे भीतर से बहुत डिप्रेशन रे भी थिला। बापा को न देखिले सी रही पारे बापा ताकू न देखिले रही पारे कौन भगवान कर इच्छा। तो एबे देह खराब है ट्रिटमेंट भल जगह ट्रिटमेंट होता भल भी हो आसला। प्रकृति कौन होता कौन डिजीज तार श्वास ठंडा तार सब बेले रोला से संक्रमित होगी किसी से प्रकार जिनस है
ମାନେ ମେଡିକାଲ ପୁଣି ଆମେ କୌଣସି କଟକରେ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିନେଲୁ ଏମ୍ସକୁ ଯେ ଏମ୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବନି ଏବଂ ଭଲ ବି ହେଇ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କରୋନା ଫରୋନା ଯେଉଁ କଥା ଭଲ ମାନେ ଆଉ ଆମର ଖାଲି ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ସେ ପିଲାଟି ତାର ବୟସ କ'ଣ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ତା ଜନ୍ମ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। ବିବାହ ହେଇନଥିଲା 26 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଟେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିକି ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଯତୀନ ନାୟକ ରବି ମିଶ୍ର ଆଉ କାବୁ ଆମର ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଘରୋଇ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତ ଆମେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ କାଲି ରାତିରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଆଉ ଦାନା ଯାଉନି ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଇଏ ଆଉ ପିଲାଟି କିଛି କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ ବାକି ବଡ଼ ପୁଅ ତ ସିନେମାରେ କରୁଛି ହିରୋ ଆଉ ତାକୁ ସେ ପିଲାଟି ବି ଏକା ହେଇଗଲା ମାନେ ମା ନାହାନ୍ତି ବାପା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଟିଏ ବାପା ଯିବାର ବର୍ଷେ ପରେ ଚାଲିଗଲା ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ଦୁଃଖର କଥା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିହିର ଦାସକୁ ନିଜ ପରିବାରର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛୁ ବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରୁଛୁ ସିଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ବି ନିଜ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପୁଅ କି ପୁତୁରା ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ରହିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଦା ଦାଦା ଡାକୁଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଲେ କି ଆମେ ମଶାଣି ଗଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଇଏ କରିବା କଥା ତାକୁ ଆମକୁ ମଶାଣିରେ ବିଦାୟ ଦେଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଏମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏମାନେ କାନ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଦାଦା ଡାକୁଥିବା ପିଲାଟି ନିଜେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦୁଃଖର ଯାଉଛି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିବା କି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ।